wen ay woɓɓe yaw heblana en fi kaburo ɗum kadi yehen yaafo ɗon golliren kadi no sari ala e gollirde sabu no aduna on nangi en geɓe aduna ɗen nangi en hay tan waɗugol lahadi en ala ɓenna lahadi on no landi mbuuɗi lahadi on no landi doole e cembe lahadi on no landi alaji hinole ko nelaɗo maki allahdu lana wa shaqqu li gayrina ɓe maki lahadi on ko fi enen julɓe ɓen gawol ngol wona fi enen julɓe ɓen enenne ko gawi wonɗen e wadde ko fose won sitta fuuta kadi ma e nokkeli goo toon bete gawol ngol nanditay e lahadi seeɗa haray hutuba on ko fi kabru ko fi galle gongaje ɗen ko fi galle ɗe suti ɗen ɗen e mum musidɓe julɓe tedduɓe alqabre ko werde arane e berle lakara ɗen si werde nde moƴƴirima no jorta ko arata yeeso ko moƴƴe kono si werde aranere nden boniri neɗɗo on kaw yahata ɗon ka kabru makko si boni haray ko arata lakara kom ɓuri holɓinade ɓe wi'i siko julɗo ko ɓuri sattude e ko heɓata kon ka aduna ɗo fof ko ɓuri sattande hombo ko mayde nden julɗo ka aduna ɗo ko ɓurata sattandemo ko mayde nden ɓe wi si yahama noon ka lakara wonande julɗo on sattende makko nden ko ɗon hatti ka mayde yeeso toon fof ko welo welo keefeer on ko tampi ɗo wo ko tampi ko tampi ɗo wo ko tampi ko soñji wo ko mayde nden ɓuri hoyandemo e ko arata yeeso mayde nden ko wallahi oɗo waɗi si julɗo feƴƴini acce margol fure maretake sina hara ko sabu mo sari a newni wono goɗɗo ware tawa ko bande warimo tawa laamu ngu no hatton jinni e dartugol ndu ɓanndu makko anda ko honɗum warimo on no duwa marede kono ko hejjiti kon fof ka on tigi feƴƴini ɗon wallahi haray koyo wattine tinna ɓe wi so o wattinama ruhuji julɓe ɗimmoɓe makko ɓe wiyay hittine o ruhu o wiwa e soñdia o wiwa e tampere aduna o ara kam beele ni ruuji lakara ruhu makko o naɓete aljannaji e mbaadi colliji ñaama ko weli yara ko weli dakmito ko weli ko adi dargal darade si goɗɗo feƴƴini siko julɗo haray ruhu makko noya hittine watti nollan si tawi ko bonɗo haray ko nenna gawo no moƴƴanimo kanko ko waɗi haray o nangodirama si tawi o hewti ka leydi aw haray o hutuba ɗo fi hollugol en hurum mawnugol ɗi kabruji e teddugol majji ko waɗi haray ka fewniɗen ɗon hande en ala dankitade kabruji ɗi berɗe men ɗen hay natɗa tun a hulay duuletake wonkitatake organise take e leyɗe hedde tiɗɗen hiɗa a wawata jaggitude e kabru ko waɗi a wattata ko paɗe naata no haɗa wattagol paɗe naata e kabru nelaɗo no haɗi kono woniri kono ko so tawi bulle ala ton so tawi keyɗe bini ala ton si tawi ƴiye yaltirani subhanallah haray musidɓe julɓe tedduɓe e yetti allah jo tagoɗo gurnan tagi mayde hattirde mayde nden noon si goɗɗo feƴƴini ko yahugol ka kabru ko ɗum allah olan ɗon tagiri gurdan o tagiri mayde ko fi o jarribo en anda hihi a wuuri mayde no yeeso ma ɓay hari ka mayɗo si allah wurnuma ko liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ko fiyo allah jarribo on ko fiyo allah dardo on ko hombo e moɗon ɓurata moƴƴinde golle musidɓe julɓe tedduɓe allah wi ali ko tagiri en ko fi en ɓurodiri e mahugol cuuɗi o wi ali ko tagiri en ko fi en ɓurodiri e heɓugol otoje labaɗe ma sonnaɓe labaɓe ma ñameteji welɗi bal ko tagiri en o tagiri gurdan o tagiri mayde ko fi allah dardo en ko hombo ɓurata moƴƴinde golle ɓurodirgol ngol koka golle moƴƴe walla arsuki en gollugol ko moƴƴi hawa musidɓe julɓe tedduɓe hulen allah towhuɗo waɗen ko yamiri kon anden ɗi kaburuji hiɗi mari hurum no waɗɗi en ɗoftagol
mawningol o hurum ɗi kaburuji fi hon ɗum ɓe wi ko kaburu o woni galle neɗɗanke on si o maayi ɓe wi ko kaburu o woni werde makko nden ko kaburu o woni suudu makko ndu suudu subhanallah ndaare cuuɗi labaji ɗi mahuɗen ka aduna ɗo wallahi ñande goo aray tawa gooto hoɗa e ɗi ñande goo aray tawa ɗi mbuuɗi ɗi ittuɗa daruɗa ndu suudu ɗo si wiyama ala jemɓe feƴƴini wallahi nen ñande a walta toon ka morgo ɗo arata o morgo men ɗo ko ɗon tigi arata tawa suudu ma ndun hin chambre ma on no yaaji ala ko ala nder toon si tawi a wi ko aduna ɗo ruhu ma o yalti wallahi ɓeygure ma nden ɓeygu ma o waltata ko ma neñande ɓeygu ma mo on tigi bungirta on c'est ma chérie c'est ma femme this is my wife mo on tigi bungirta on ɓeygu ma no gasa o waɗa ha yedda Allah o ñoɗa e dow rewɓe hedditiɓɓen on batajo ma neññande o dogete ka danki coñci ma ɗi waɗuɗa ka placard ɗin neññande hay goto a ɓornotako bal hay mo ɓorniɗa on ɓe ɓortete iɗen huñƴi neññande hay on e ɓortaymo paɗe ɗe o soodi 100 euros 200 euros 500 000 ɗen o wattotako de neññande kufune makko on puuto o wattotako neññande ɓenna ɓe feƴƴini awana ɓeɓe ka morgu ko ɗum addoto e haalede ka ƴettake de acceɓe ɗo ka tanki maɓɓe ɗo ha bimbi suudu ɗo mahiri 1 milliard 2 milliard 3 milliard 4 milliard ɗettemo natton ka kaburu naɓemo ka morgu o downiri aduna ka danki o jippine danki ke soodo e Amérique machine ɓe ɗettamo doyi ɓe wallina ka leydi taw ɓe ɓortamo jonci ɗin ɓe haɓɓamo e dara ɓe hikka ɗon honɗum balangaru ɗum no ɗon balangaru leɗɗe ma balangaru soori ma pompier adde o waɗe ɗon katkatowal ngal ɓenna o heƴata ɗon loyeɗa basiyemu ma adde pick-up on ɓe adda pick-up on ɓe wallinamo ɓaawa ɗon tawa koyɗen no ka yaasi tawa heƴata ka pick-up addoɓe mo ka morgu ɓen ɓen fof ɓe ƴawa yeeso ɓe jooɗo tawa climatiseur no huɓɓina ka pick-up kanko tummo ka ɓaawo adde ka morgu ɗo climatiseur ala ɗon ko gasa ko nduko jadde e ñamete e sonsoli e buumi ko ɗum o waldata neññande ɗon ɓenna ha janngo ha bolonda on tintida a wattinemo kafana nani awa si tawi ko ɗo si kaka morgo ɓe nawrimo to ko fimoɓe cigarette ha giila ha yiiɗaɓe tun anday ɓeɗo ɓe nanda e yimɓe ɓenna hooray ko onon halfinaɓe ha bimbi ɓenna 200 000 intaw adde ɓe piitira no ɓe piitiri o ɓe waylitira no ɓe waylitiri o tawa neɗɗo on noon ka o feƴƴini ɗon himo mari hurum o fewndo o wuuri wallahi neraɗo sallllahu alih w sallam ɓe maaki helugol ƴiyal fure no wawa helugol neɗɗo on ka wuuri ɗon aya ɓe pooɗira ɗum ni ɓe duñira ni ka morguji woɓɓe onko sarana laggini ɗon ɓennawa koyo fewne ko ɓuri hanude kon ko fewnata fure ko ɓuraɓe hoolede ɓen ene noon ko ɓurɓe jasde ɓe wiyete yo fewnan en fureji men ɗi wallahi ko ɓurɓe hulde Allah ɓen ɓuraɓe hoolede ɓen ko ɓen hani lootude fure nelaɗo maki yo lootu fureji monɗimɓe ɓurɗon hoolade ɓen ko waɗi gondoji no feeña toon ceerno en no moƴƴi imamu en no moƴƴi goɗɗum feeña ka fure toon ko tawa ko hana suuɗede koko hana marede siɓe juɓɓe tedduɓe on tigi si enna o hasrinama yani o lootama o fewnama coñciɗi tawata a wattata ko ɗi siɗa wuuri perkani ɗum meete waɗane tuuba e dolokke gudde tati do wonande duhiɗo sonnajo gudde 5 o haɓɓe kadi kaɓɓi jeɗɗi kaɓɓi jeɗɗi o haɓɓe ha yona ceerno o du'ane naɓe noon ka galle makko gongaje ka galle ɗe tawata sihimo yanganino ngol gawol foti ko ndiyan ara loopeno toon goɗɗum naɓe tu yiwa woɓɓe wattine e ley ndiyan
enen hara ɗe wulla sikka koye loope wonɗe mo wallinoyde wallahi so tawi ko julɗo ko moƴƴo ko e weendu jeeya ɗum e beeri aljanna wona e naɓeede ko neɓinde mo gaw kanko mo faala hewtude waɗi enen en sutaki kanko Allah hollimo kaw suti ɗon o naɓe noon o wattine ka galle makko gongaje ɗum ko kaburu makko on ka o yanganino ɗon ka o yahayno Hong Kong e Chine e Amérique tawa ko fiiɗen o woni yanganade na fiiɗe ga ɓayɗe ga o yino e majje so wiyama fi Allah kanko adoto ittude juulugol o bankata ka safarano ittugol zakka o tultinta wolugol gonga o tultinta hippugol gite makko o tultinta renagol e ɗi Allah haɗi ɗin ko kanko ɓuri waɗugol e ko Allah yamiri kon ko kanko adi oɗo woyasiji makko ɗin Hong Kong nafaymo joni kaw waali ɗo o yeehe on belde o fewtine qibla siko Fuuta ɓen adde pide molanaɗe adde on tuma pide cewɗe ɗen hikka ɗon ɓen adde huɗo adde watte haako adde ombite ino suudu makko non ko ɗum wiyete gaburu soriraɓe e mawniraɓe ka belna ko ɗo woni galle gongaje ɗen ko waɗi so wattani yiɗa si goɗɗo heɓa duuɓi temedere soriraɓe men go heeɓi duuɓi 100 kaɓe waali ɗon ha joni heɓe ɗon andi ɗo ko ɗo woni galle gongaje ɗen ko ɗo on tigi ɓurata neɓude wallahi en fof min ko ɗon ɓurata neɓude ka gaburu ko ɗon ɓurata neɓude koy wallahi ko toon ɓurata neɓude awa wakkilo ɗen kan ko ɓe wi'i o la dara lil mar'i yaskunuhu illa alladhi kana qabla al mawti yabnihi fa in banahu bi khayrin taba maskanuhu wa in banahu bi sharrin khaba banihi ɓe wi neɗɗo ala galle ɗe o hoɗata ɓawa mayde makko nden sina ɗen galle ɗe o laatino himo mahude fewdo o wuuri ɓe wi so mahiri galle makko ɗen ko moƴƴi daka en fof hiɗen mahude yo Allah tara ko moƴƴi wonɗe mahirde gabru men ko fiyo gabru ɓe faala e yewtude musidɓe julɓe tedduɓe ɓe wi haray neɗɗo on ko suudu makko ndun ni no hani teddingol no suudu makko ɓe wi nelaɗo haɗi yeyyaɓo gaburuji ɗin kono enen en organisaki ayyey gaburu ɗo ya goɗɗo to gesa oɗo taw koye hoore goɗɗo wonɗa e darade gesa hanuno koye ɗi saffine haɗa no woodi ka rewe haɗa yaɓari gaburu on kono enen ko anduɗen no organisé wo kono ñamire organise gol no golle moƴƴira ɗum ɗon e wawata kono no janfore hiɗe wawi organisade no kansire no ñamire no wujjire ɗum ɗon hiɗe wawi amma gaburuji men ɗin hiɗen hani organisade taw gaburuji men ɗin hiɗi laaɓi berɗe men ɗen hiɗe laaɓi hiɗe woncita hino saffina tawana ya daro e gaburu gesa gaburu tawana ya wallin gaburu e hoore gaburu ma ya jooɗo e mum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe haɗi yo gaburuji ɗi yaaɓe ɓe wi hanana en hayno natirten ka ɓerɗe hara ɗe watti paɗe nelaɗo no haɗi ɗum ñande goo sahabankejo nelaɗo sallallah ah sallam yahuno ka gaburuji baqi'a sahabankejo goo iwtiri ɓaawa maɓɓe hayno watti paɗe nelaɗo sallallah alah sallam ɓe yeƴƴiti ɓe daarimo ɓe wi o anditi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓay o anditi nelaɗo maake ko ayo joom paɗe ɗiɗi ɗum ko sibtani ko paɗe guri marɗe laase haɓɓeteɗe ɓe maaki ko ayo joom paɗe ɗiɗi solu paɗe maɗen nelaɗo maake ko ayo wattiɗo paɗe solu paɗe maɗen ka nder yenadeji ko waɗi kamɓe hino laaɓi hino organise ɓe wi dagota ko hayye en naatido e paɗe ɗen ka berɗe ɓe wi hino haɗa no hiɗen haɗa joɗagol ka hoore gaburuji ma ɗum yaaɓugol ɗi ko waɗi ari e hadise mo saydina Jabir fillani en wondema nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe haɗi e gaburuji ɗi waɗe keerol ko waɗete ni diidugol gaburu on ma ɗum desingol gaburuji ɗin ma ɗum mahogol e majji waɗugol plaque no haɗa wigol ɗo repose ici tel né le tel décidé le tel no harmi ka l'islam on doit pas le faire no haɗa waɗugol ton ampoule no haɗa mahugol no haɗa waɗugol ampoule no haɗa pentirgol no haɗa ɗon waɗugol ciment a naata ɗo misidaji boyi
telen kamen fuuta ha nokkeli goo tawa heɓe waɗi siman ha moƴƴi waɗi hay dingira ɓe ara ɓe jooɗo e kaburuji ɗin ko nelaɗo haɗi ko ɓuri hulɓinade ko woɓɓe waɗa toon hay jantoreji inde Allah toro ɗon allahu subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah belnaɓe ɗon ɓen haysi ko moƴƴuɓe ɓe wawana hoore mum hay fu ɓe ko hatto jini koyon du'ano ɓe toro ɗon ɓe Allah yo Allah yaafuɓe yo Allah yeññamɓe gabru maɓɓe on ko waɗi du'a wurɓe ɓen hino jabano si ɓe du'anike mayɓe ɓen ko ɗum tu wawanɗe mayɗo koyen taranomo Allah yo Allah yaafamo wurɗo ko wawani mayɗo ko du'a e yittangol mo sadaka hay fus e wawa ɓuri ɗum musidɓe julɓe ton ɗum hara hittinen wakkilo ɗen dankoɗen ɗi gabruji men anden ɓe beeliɓe ɗon ko siɓɓe men enen kadi ñande goo hara hiɗen beeli kaɓe beeli ɗon alajimajo ko ɗo ɓe wono tolade hande ni hiɓe saari gonga salli baylo kamɓe wono noddinde ɗo ɓe neɓama belnede ɗon ɓuuri duuɓi sappo joni salli amadou ɓen ɓe noddini ɗo hiɓe belna ɗon ɓuuri duuɓi sappo joni salli amadou li ɗo ɓe noddinayno hiɓe belna ɗon ɓanni duuɓi joyi joni Allah hinno ɓe fof maɓɓe yaafo haray si e yahay ka kaburu si bulle ala ton keeɗe mbini ala ton ko hanani en kon ittu paɗe ɗen ka yaasi saabu teddingol ɓe wallinaɓe ɗon ɓe wi musidɓe julɓe tedduɓe dagota ko windugol ka kaburuji ko liggolgo wi'i en haalay hayso ko lanɗo leydi ndin ka lansana compte général lansana compte lelna ɗon hana ka windegol ɗon ko lansana compte waaliɗo hana mahugol haysi waɗama hana koko harmi ɓe wi daganta ko en la tajusul kitabatu ala qabru dagata ko windugol ka hoore qabru wala kitabatu ismil mayyiti wona windugol inde mayɗo on wala idaatihi wona jalbingol qabru on wala gayraha wona ko hena ɗum ɗo kadi hay townugol qabru on no haɗa townugol mo ni haɗa ko yer cuɓal townete si townete na ɗum koyo joltine musidɓe julɓe tedduɓe ñande goo nana rasulullah alih sallam nelluno saydna aliya ɓe imminimo yahu yaman ɓe yamirimo so yii statut nannol laaru koyo taƴundu so yii gabru towituɗo koyo o jippinmo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haɗi ye en juulu ka gabruji weƴƴitugol on tapi juula ɓe haɗi en huɓɓingol to lampu joni noon yehi ha ɓe huuɗi kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñande goo ɓe arno ka maɓɓe ɓe ɗetti doleke maɓɓe on ɓe suumi yeeso maɓɓe ngon tawi ɓe wondi e suno ɓe maaki hon ɗum Allah huuɗi alyahudiyankoɓe ɓen Allah huuɗi annasarankoɓe maɓɓe ɓen jogitiɓe gaburuji annabaɓe maɓɓe ɓen ka juulete ko ɗum hanana en mahugol juulirde e takko gaburu si tawi ko juulirde nen tawi gaburu on juulde nen sottini itti sikke noon yon tigui wattine ka nder juulirde ɗum noon dagota ko few dagota ko juulugol hay ɗon ton kare no hulɓini nelaɗo huuɗi alyahuda e annasara jogitinoɓe gaburuji annaba ɓen ka juulete saabu koɓe jogiti tun gaburuji ɗin ko juulete nelaɗo sa sallam huuɗi ɓe Allah huuɗi alyahuda e annasara jogitinoɓe gaburuji annabaɓe maɓɓe ɓen e waliyaɓe maɓɓe ɓen nokku ka juulete berɗe ɗen koye wonu feere juulede ɗe wona feere aye kadi woɓɓe si wattinama ɓenna wattineɓe ka maɓɓe ɓe ɗawiɓe moƴƴere hulɓini moƴƴere mawnude an tun ya wattine e suudu acca ka julɓe ɓe wattina ɗon kala julɗo yawɗo ka berɗe o duwanta julɓe ɓen kan andi a ɗawi mayɗo ma on hay du'aji julɓe ɓen a sikkude noon a teddinmo anda jasinmo ɗum waɗi haray musidɓe julɓe tedduɓe ko ɗe berɗe woni fi men ɓay noon enen lagine ɗo e jari borama woɓɓe yeeya hay berɗe ko hannuno kon kala quartier no hani heɓude berɗe ɗiɗi hara ko ñanɗude tawa surreta ɗon ha génération ji mula tawa heewani laftani l'école juulirde berɗe quartier kala ko fanɗi o no hani heɓde ɗum ko fanɗi o ɗum noon en torika Allah subhanahu wa taala yo moƴƴin alhaaliji men ɗin adna e l'ahara. Chers parents, chers musulmans, le sermon d'aujourd'hui est un sermon qui est très intéressant car ça nous concerne, nous les vivants
et ça concerne aussi et ceux qui nous ont dévancés. Nous savons tous que la terre qui nous abrite est notre mère. Donc les vivants s'y installent sur la terre et nos morts aussi s'installent dans son intérieur. Là, nous parlons des tombes. Donc pour honorer la mémoire de ceux qui nous ont dévancés, il faudrait respecter certaines choses. Nous savons tous que l'être humain n'a pas de demeure éternelle dans ce bas monde. Quelle qu'en soit la richesse que tu as, quelle qu'en soit la fortune que tu amasses, tu finiras toujours par quitter un jour ce bas monde pour la maison qui va t'abriter, qui est la tombe. Et puisque l'être humain est ingrat, il amasse une fortune et il construit des immeubles de milliards et de milliards, mais il oublie vraiment sa propre demeure qui est sa tombe. Alors que c'est dans son vivant qu'il doit construire sa tombe. C'est dans son vivant. C'est dans son vivant. Il ne faudrait pas croire que le fossé que nous créons, c'est ça la tombe. Non. C'est quelque chose qui est invisible à l'œil nu. Nous ne faisons que l'enterrer, le mettre sur la terre. Si c'est un musulman, il se trouve dans les délices, dans le paradis. Et si c'est un mécréant, il est dans l'enfer, que Dieu nous en garde et qu'il nous préserve. Mais il y a des comportements à adopter quand vous voulez visiter les tombes. Premièrement, il faudrait se déchausser. Normalement, on ne doit pas rentrer dans les cimetières avec nos chaussures. C'est interdit. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, était parti pour une visite au cimetière de Baqi. Il était avec des compagnons. L'un des compagnons, le prophète s'est déchaussé. Et lui, il a laissé ses chaussures. Lorsqu'il a aperçu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son visage était changé, tellement que le prophète était fâché. Il a compris qu'il a commis quelque chose qui n'a pas plu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui a intimé de se déchausser. Déchausse tes chaussures. Donc, quand tu rentres dans une cimetière, il faudrait se déchausser. À condition qu'il n'y a pas quelque chose qui peut te nuire. Pour ne pas qu'il y ait des pointes, ou bien des vitres, ou bien comme nos cimetières là, ce n'est pas très bien entretenu. Là, nous sommes obligés de porter des chaussures pour ne pas se blesser. Car en marchant, tu peux tomber sur une os, ou bien sur des vitres, ou bien sur des pointes, tu peux te blesser. Dans ce seul cas, tu peux porter tes chaussures. Mais si c'est très bien entretenu, si c'est très bien propre, il est recommandé de se déchausser. Et aussi, il est interdit de marcher sur les tombes. On ne marche pas sur les tombes, on ne s'assied pas sur les tombes. C'est interdit par la religion. Et aussi, il est interdit de mettre des plaques, écrire le nom. Ici repose telle personne, née de telle année, il est décédé à telle année. C'est interdit. Malheureusement, nous constatons cela dans nos cimetières. C'est interdit. Il est même interdit d'élever la tombe. Il doit être plus bas. Il est interdit de mettre des ampoules ou bien de bâtir la tombe, faire des briques, des carreaux. C'est interdit. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a interdit. Et lorsqu'il a ordonné, il a commissionné Imam Ali de partir au Yémen, il lui a dit, quand tu trouves des statues, il faut les casser. Quand tu trouves des tombes qui sont élevées, il faut les faire descendre. Donc c'est pour vous dire combien de fois l'islam est une religion de droiture, est une religion du juste milieu. Car si vous bâtissez les tombes, il viendra un jour où d'autres personnes, peut-être des ignorants, vont adorer les gens qui y demeurent. Ou bien, ils vont s'accaparer de cette place. Cette place est à nous, car c'est mon père qui est enterré. Dans ta chambre, si tu décèdes, Wallah, ils vont te faire descendre sur ton lit qui était acheté avec ton propre argent. Ils vont te déshabiller de tes propres habits. Ils vont t'envoyer ici à la morgue de la mosquée, où tu vas cohabiter qu'avec les reptiles ainsi que les moustiques jusqu'au lendemain. Et le lendemain, on intime à des personnes peut-être
qui n'ont pas la compréhension, même comment laver et le corps, ils vont laver ce corps-là et le mettre dans 3 linceuls blancs et t'attacher 7 attaches. Ils vont t'envoyer dans la maison que tu avais construite pendant ton vivant. Il y a un savant musulman qui disait: l'homme n'a de demeure que ce demeure qu'il a construit dès son vivant. Si il l'a construit de la plus belle manière, il y demeurera convenablement comme il l'avait souhaité. Mais si par contre il a construit ce demeure-là dans l'illégalité, dans le mensonge, dans le péché, et il va récolter aussi ce qu'il a sémé. Que Dieu nous en garde et qu'il nous préserve et qu'il nous accorde une meilleure fin. Wallahi, qu'il nous accorde une meilleure fin. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte que nous soyons des musulmans sincères. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الغفور الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، جاء بالله لا يجوز قطع ɓe dagota ko taƴugol teral min a'dha il mayyiti immorde tere mayɗo li anna fihi itida'an ala al mayyiti sabu no taƴugol teral ngal jaggitugol e dow mayɗo on joni noon wa hurmatul mayyiti la tazalu qa'imatan kama law kana hayya. hurum mayɗo no wawi wa hurum wurɗo. wa lidhalika ja'at ahadisu nahyi an yata al insanu qabra al muslim wa an yajlisa alayhi بل جاء وعيد شديد فقال النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره هيا. musidɓe julɓe tedduɓe, haray wiɗen hurum mayɗon no wawi wa hurum wurɗon. haray mo jaggiti e fure no wawi won mo jaggiti e wurɗo. haray hurum neɗɗo on o serari himo wondi e makko wasi tawi mo wuruno. ko ɗum waɗi ari hadiseji hewɗe haɗuɗen yo neɗɗo yaaɓo kaburu ma yo jooɗo e hoore kaburu. bal ari kamba hulɓiniɗo kanelaɗo maaki taƴugol ƴiyal. ƴiyani ƴiyal no jinda ka nder berɗe, ƴiyal fure ɓay si gasama tu yalta yaaɓagal ngal taƴa e maka haray no wawa sa taƴuno ƴiyal makko ngal fewndo o wuuri. wallahi ko ɗum waɗi haray no wawa sa taƴuno ƴiyal makko ngal fewndo o wuuri. ɗum waɗi haray wattane yila moƴƴa moƴƴa. ɓe wi haray neɗɗo on Allah teddinimo fewndo o wuuri, o teddinimo kadi fewndoma haysi ko kefeero noon. wala qad karramna bani adam, Allah daal o teddini ɓiɗɗo adama. ɗon o wiyaala o teddini julɗo ma o teddinimo wona julɗo, ko wi o teddini ɓiɗɗo adama. ɗon ko général haray ɓiɗɗo adama on ko tedduɗo foti himo wuuri ma foti himo maayi. yo Allah arsi ko en tottugol ɗum. musidɓe julɓe tedduɓe, haray no jeeyano e nediji nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam, si ɓe juuretono kabaruji ɗin ɓe du'antonoɓe, si ɓe ari ka berɗe ɓe du'ano belnaɓe ɗon ɓen, ɓe toranoɓe Allah yurmede, ɓe insinanoɓe. haray ko Allah yamiri en kadi en juuro kabaruji ɗin fi hon ɗum. sa juuri ka kabaruji ɗin ko fi piiji ɗiɗi. nelaɗo makuno ala wa qad nahaytukum an ziyarati alquburi fazuruha fa innaha tudhakkirukum al akhirah. ene hare mi haɗino on aranu yo on juuro e kabaruji ɗin ɓe maki joni juureɗi ɗi andintina e on lahara. mo jooɗo daynoɗa immoda wadda piiji fof akhi, a ɓortimo coñci makko, a yaltinimo e suudu makko, a fayimo e leggal, a naɓimo, a wattinoyi, ɗum no hannuma wajade. hande ko kanko woni ɗon, ko hondetuma an kadi yata ko Allah andi. e ɓe jinti ɓe lintuɗen fi mum ɗo fof ko ene wonduno ɗo, torotonoɓe o safa ɗo, ko hondetuma ko ɓawo lewru, ko ɓawo yontere, ko ɓawo hitande, ko ɓawo duuɓi. kono wallahi ko araniɓe kon aranayi, ko naɓiɓe kon naɓayi, e labaka ɓuruɗen ɓe, e mara jawdi ɓuruɗen ɓe, e yiɗaka ka Allah ɓuruɗen ɓe. ko naɓiɓe kon wallahi naɓay goto kala e men. miɗo felliti ɓawa duuɓi 110 ma 150 mi juutina enen ɓe wonɓe ɗo fof haray goto heddaki e ɗi leydi ɗo. hay bobo jibinaɗo hande haray o hawti ka Allah après 150 ans haray en hawti musidɓe. donc haray juuroɗen kabaruji ɗin andite wonɓe ɗon ɓen heble ɗen fi kamen ko. haray juurugo kabaruji ɗin haray ko yo neɗɗo on ko fi o waajito o andita ɗin mun ɗum ko Allah sarɗiniri ɗum ko fi en duwano wonɓe ɗon ɓe ɗiɗo piiji pette on tigi juurota kabaru.
ko ya yahu andita hoorema andita walnaɓe ɗon ɓen andita an kadi a yahay ɗon woni go'o ɗimmum ɗum fi ya duwonoɓe sa ari ko ya duwanoɓe musidɓe julɓe tedduɓe elaɗo sallallah alih w sallam yamiri en ɗum sen ari ko yen duwano fureji wonɗi ɗon ɗin. assalamu aleykum ibadallahi, assalamu aleykum ahla diyari min almuminin walmuslimin. inna insha allahu bikum lahiqun. nasalullaha lakum assalamata walmaghfira. e duwaji buyno ari inna inchallah bikum lahiqun. nasalullah lakum alafiya maɗum allahumaghfir lakum warhamu. on tigui duwano fuɗeji waali ɗon ɗin fof itti fuɗɗaɓe surrede ɗon ɓen ha fewniɗo neññande on allah yettinay duwa makko on ha ka maɓɓe. donc haray wattande jiɗa e muɗum ko hunde dagui hunde shar'inade juure ko kabaruji ɗi. on tigui wiya assalamu aleykum ahla diyari min almuslimina ma min almuminina walmuslimin wa inna inchallahu lakum bikum lahiqun. gafara allahu lana wa lakum. façon ji duwaji boyno ari ka sunna ko on tigui duworanta e fureji belnaɗi ɗon ɗin. ɗiɗo piigi ɗiɗi on tigui yehirta ko kaburu yo Allah arsi koye juuroyagol kaburuji ɗin. ɗum kadi waqtinaka wiyaka ko jemma ma ko ñalorma leere kala ko heɓuɗa feere ko ɓay tun ka men ga sécurité ala sa he juuragol ɗo ka berɗe jemma ɓinne ko yiddugo fure yawɗa ɗum na yaaru jemma ka men ga yaaru ñalorma leyɗe hettiɗe goo jemma e ñalorma berɗe ɗen hino jalbina a ara juuroɗa fewdo faalaɗa ɓe surre kadi jemma e ñalorma wigo surgo kadi ko bimbitu ma ko ñalorma tun jemma e ñalorma fof hino wattine hino surre on geni ke. donc haray ɗum ɗo koye wattan hakkil ko haɗa jurgo kaburuji ɗin ko sonnaɓe ɓen nelaɗo sallah sallam no huuɗi sonnaɓe juurotoɓe kaburuji waɗi e boron no ara e muɗum sonnaɓe wawata jogade gonɗi mum ɗi won enen worɓe ɓen. donc haray sabuna en do hiɓɓen ɓeɗe ɗen alhamdoulillahi rabbil alamina hiɗe ton hiɗe yoori haray e yurmene ɗen kadi haray ino fanɗi ha téléma e sonnaɓe kamɓe ɓe wawata heƴude maɓɓe ko heƴata e men kon. donc haray kamɓe ɓe du'onto fure kono ɓe yata ɓe wattina haray eɓe rentina kadi ado islam o ado fewno islam on ko arande laawo haari ɓe newnana kono kamɓe ɓe haɗa kaɓe juuro kabaruji ɗin. allah subahana taala on yafano en hikkiɓe yeeso men. musidɓe julɓe tedduɓe haray ɓe wi ɓe filliti kadi haray si goɗɗo yeehi narugo kaburu ko yo o rento e haalugol konngudi aduna. kono ko ɓuuri hulɓinade ko a yahay goɗɗo no yaha wattingol goɗɗo nana himo décosa téléphone ok wara nan ɗon ka banque transfert nan ɗon 40 millions tawmo ka berɗe ɗey ko hanno ɗon ko fi lakara kono tawa programme ji aduna ɗin kadi waɗa kadi ka berɗe ma ɗum ko ɓuuri hewde ko yimɓe ɓe yaaha ɓe wona ka ɓawa cour ɓen ɗon ɓe heɓali baraji yawɗo surrugol ngol yaw nata ka cour daroɗa ka wona wattinede ɗon duwanoɗa fureji ɗin hara heeɓi baraji ɗin. kono buye meɗen no ami ɓe yaha ka ɓawa cour ɓe daro koya naatu nder toon duwanɗa fure en ko ɗum woni ko hani ko. donc haray sta yon woɗɗike moƴƴa haray ko wiyeten jama on seyno juuro. donc haray en secondo on peut rendre visite à nos morts dans les cimetières. Rendez visite à nos morts, essayez d'oublier ce bas monde, ne pas parler au téléphone, ne pas même partir avec le téléphone dans les cimetières. Car si on t'appelle là-bas, peut-être tu auras la tentation de décrocher, mais ne décroche pas, car tu es dans un endroit purement mystique, si je peux m'exprimer ainsi. Car là, tu es obligé de réfléchir, tu es obligé de penser, de méditer. C'est un endroit à méditer, pas un endroit à faire des affaires. Mais malheureusement, vous voyez des personnes parler de n'importe quoi dans les cimetières, dans les mosquées, c'est des choses qui sont interdites. Donc essayons d'avoir un bon comportement et de ne pas mettre les choses que Dieu a interdites. Ni les plaques, ni les murs, ni les carreaux, ni le ciment, et ne pas élever. Donc laissons ça. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a intimé de laisser pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse avoir pitié de nous. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين